دکاندار نو دھوکھے نال چلا لیندا ہے شرمندہ ہوندا ہے اڈی چوک کے کہندا ہے ویکھیا ہی پھر میری کاریگری شرمسار ہوندا ہے شرمندہ ہوندا ہے پریشان ہوندا ہے کہ میں 2 نمبری کیتی ہے میں فراڈ کیتا ہے میں دھوکھا کیتا ہے نہیں اڈیاں چوکے نہ بڑے فخر نال آندا ہے ویکھیا ہی میری استادی پھر پایا کم کے نہیں کدھر پتہ لگن دیتا ہے آئے پاکستان دی بربادی دا سبب ہر بندہ لوٹ مار دے اندر مگن ہے ہر بندہ جرائم دے اندر ملوث ہے کوئی کسے جرم دے اندر کوئی کسے جرم دے اندر ہائے میرے اللہ پاکستان دے حالات کنج ٹھیک ہون گے شرابیاں نو کہہ دیو شراب پینی چھڑ دینا بد کرداراں نو کہہ دیو بدکاری چھڑ دینا سودی کاروبار کرن والیاں نو کہہ دیو سود چھڑ دینا بے حیاواں نو کہہ دیو مجرے چھڑ دینا تے مولویاں نو کہہ دیو حق بیان کرن جتھے جتھے جدا دا لگدا لائی ہوندا ہے کئی بندے حق اس وجہ تو بیان نہیں کرتے کدے مسیتوں چھٹی نہ ہو جائے ایک مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، وطن عزیز پاکستان اس وقت بڑے ہی پریشان کن حالات دے اندر مبتلا ہے۔ مہنگائی اپنے عروج تے وے، اس دے نال نال بد امنی، دہشت گردی، عدم برداشت، توڑ پھوڑ، گراؤ جلاؤ، ایسے حالات جو وطن عزیز گزر رہے آئے کہ جیسے حالات آج تک نہیں سی بنے۔ کیڑی مصیبت ہے، کیڑی پریشانی ہے اور کیڑا بحران ہے جو اس وقت ملک عزیز پاکستان دے اندر موجود نہیں۔ کیا ان پریشانیاں دے اندر، مصیبتاں دے اندر، دکھاں دے اندر مبتلا ہو کے پورے ملک دے وچوں کوئی ایک بندہ ایسا وکھا سکتے ہو جڑا کہے کہ میرے ملک تے بڑے عذاب آ رہے نے، بڑیاں مصیبتاں تے آفتاں آ رہیاں نے تے میں انہاں عذاباں تو، آفتاں تو، مصیبتاں تو ڈر کے شراب پینی چھڑ دیتی؟ پورے ملک چوں کوئی ایک بندہ وکھا سکتے ہو جڑا کہے کہ اے حالات ویکھ کے میں بڑا ڈر گیا تے میں سودی کاروبار کرن تو توبہ کر لئیے؟ کوئی ایک بندہ وکھا سکتے ہو جڑا بد کردار ہوئے انہیں ان حالات دی وجہ تو اللہ کو ڈر کے بدکاری چھڑ دیتی ہوئے؟ کوئی ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے انہیں اے حالات ویکھ کے اللہ دے سامنے توبہ کر لی ہوئے کہ میں آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا؟ کسے فراڈ چھڑیا ہوئے، دھوکھا چھڑیا ہوئے، بے ایمانی چھڑی ہوئے، چگلی غیبت چھڑی ہوئے، کوئی ایک بندہ وکھاؤ؟ بلکہ انج ہو سکتا ہے کہ جویں جویں مصائب ود رہے نے اوویں اوویں جرائم بھی ود رہے نے۔ یہ گل ٹھیک ہے نا کہ جویں جویں مصائب بڑھ رہے نے اوویں اوویں جرائم بھی بڑھ رہے نے۔ کٹن دے بجائے، ختم ہون دے بجائے ساڑھے جرم، ساڑھے گناہ دن بدن انہاں دے اندر اضافہ ہو رہے آئے۔ ہر بندہ حالات تو بھی پریشان ہے تے پھر بھی کوئی بندہ گناہ چھڑن نو تیار نہیں۔ پھر ایک طبقہ میڈیا تے بیٹھ کے کالے پیلے نیلے کوٹ با کے ٹیبل ٹاک تے بیٹھے نے تے بیٹھیاں نے، ہر روز نوے نوے تجزیے، نوے نوے تبصرے تے اسی پاگلاں طرح بہ کے نا وہ سندے رہنے ہیں۔ لے بھی این جی ہویا ہی آج انہیں تجزیہ کیتا ہے نا، بالکل آئی وجہ آئی
اسی پھر اپنے تبصرے شروع کر دینے کہ فلانا بندہ وزیر اعظم بنے گا نا تے تاں حالات بہتر ہونے نے، کوئی آندا نہیں فلانا آئے گا نا تے تاں حالات بہتر ہونے نے، کوئی آندا فلانا مر جائے گا نا تے تاں حالات بہتر ہونے نے، فلاں پھڑیا جائے گا تاں حالات بہتر ہونے نے، ون سونے تجزیے۔ اگر آج اسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں اور اسی سارے ان حالات دے ستائے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، تباہی بھی ہے، بربادی بھی ہے، آفتاں بھی نے، مصیبتاں بھی نے، تے میں بھی تواڈے سامنے ایک تجزیہ پیش کرنا۔ اچھا پہلو یہ دسو تسی چاہتے ہو کہ پاکستان دے حالات بدلنے چاہیے نے کہ نہیں؟ بولو۔ خطیب نو پوچھن دا حق ہے، ویسے دوران خطبہ تسی گفتگو نہیں کر سکتے، ایک دوسرے دے نال سلام نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے دا حال چال نہیں پوچھ سکتے، بالکل خاموشی دے نال خطبہ سننا چاہیے، مکمل توجہ خطیب دی طرف ہوئے، لیکن خطیب نو حق ہے جدو خطیب بلائے ادو بولنا، ہاں ادو جائز ہے۔ تسی چاہتے ہو پاکستان دے حالات درست ہو جان؟ تسی چاہتے ہو پاکستان دے دریاواں دے اندر پانی چلدا ہوئے، پاکستان تے اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں ہون؟ تسی چاہتے ہو آ جڑیاں لینا لگیاں نے عورتاں دیاں، خواتین دیاں، بزرگاں دیاں آٹا لین واسطے، یہ لینا ختم ہو جانا؟ تسی چاہتے ہو پاکستان دا ہر طبقہ خوشحال ہو جائے؟ کیونکہ تواڈے سامنے تے میں تجزیہ پیش کرنا، جے تسی چاہتے ہو تے تاں میں آگے گل کرانا۔ چاہتے ہو پاکستان دا ہر طبقہ خوشحال ہو جائے، پاکستان دے وچوں آفتاں مصیبتاں ختم ہو جان؟ چاہتے ہو؟ اچھی بولو۔ پاکستان جو خوشحالی آ جائے چاہتے ہو کہ نہیں؟ چاہتے ہو؟ تو چلو میں انشاءاللہ پھر تجزیہ پیش کرنا کہ اے حالات انہیں خراب کیوں ہوئے نے اور اے ٹھیک کیویں ہون گے، درست کیویں ہون گے، اور اے تجزیہ اپنے کولوں نہیں، میں تے بڑا نکمہ تے گناہگار بندہ ہاں، اے تجزیہ پیش کرانگا اللہ دے قرآن وچوں۔ کا دے وچوں؟ کیونکہ میں تے قرآن دا خادم ہاں، دین دا خادم ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا خادم ہاں۔ اے تجزیہ اللہ دے قرآن دے وچوں تے اے کوئی ایتاں راتی نازل نہیں سی ہوئیاں جڑیاں میں تانوں ہون سناؤں لگا، اے اللہ دے فضل و کرم نال 1450 سال پہلوں دیاں موجود نے، لیکن مصیبت اے وے کہ ساڈا قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھن نوں ٹائم نہیں لگدا، ساڈا پورا دن قرآن پاک کھولن تو بغیر اور قرآن پاک دا ایک صفحہ پڑھن تو بغیر گزر جائے، سانوں کچھ بھی نہیں ہوندا جے سارا دن موبائل تو بغیر گزر جائے، فیس بک تو بغیر گزر جائے، آ 2-3 دن انٹرنیٹ بند ہویا، اللہ دی قسمیں لوگاں نوں مصیبت پئی سی، تے میں تے آنا بڑا کم سوکھا ہو گیا سی، جویں بندہ ویلا نہیں ہو جاندا، ایہو جہا کم ہو گیا سی۔ اس واسطے قرآن تو بغیر ساڈا گزارا ہو جاندا ہے، موبائل تو بغیر گزارا نہیں، فیس بک تو بغیر گزارا نہیں، یوٹیوب تو بغیر گزارا نہیں، اور اے تجزیے اے دا حل اے سب کچھ اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر موجود ہے۔ آؤ میں تانوں دساں اللہ پاک دے قرآن دے وچوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میٹھے اور پیارے فرمان دے وچوں کہ اے حالات کیویں درست ہو سکتے نے۔ اللہ پاک نے بڑا پیارا تجزیہ پیش کیتا ہے، توجہ، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔
नाल। अल्लाह पाक दा कुरान 13वां पारा सूरतुर राद और सूरतुर राद दी 11 नंबर आयत अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उन्नी देर तक किसी कौम दे हालात तब्दील नहीं कीते जिन्नी देर तक कौम आप खुद कोशिश ना करे अपने हालात बदलन दी। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक ने फरमाया मैं हालात बदलना वा कौमां दे रवैये वेख के अखलाक वेख के किरदार वेख के मेहनतां वेख के काविशां वेख के। सुनना ध्यान नाल अल्लाह पाक हालात बदलदे जे कौमां दे किरदार वेख के। जब तक कौमां अपने किरदार ना बदलन उन्नी देर तक रब हालात नहीं बदलदा। असीं कि साडे जराइम उसे तरह ही रहन साडे गुनाह उसे तरह ही रहन असी सूदी कारोबार करते रहिए असी फहाशी बेहयाई करते रहिए असी गुनाह करते रहिए झूठ बोलते रहिए नमाज़ां छड़ते रहिए जो दिल करे करिए ते मसीते आके आखिए हाफिज जी हाथ चुक के दुआ कर दियो अल्लाह हालात ठीक कर दवे। इंज ठीक नहीं जे होने ओ जदों हाथ चुकदे हो रब कहंदा है चौधरी ए जगीरदारा ए सियासतदान अपने हाथ चुकन तो पहलों अपना किरदार वेख अपने हाथ चुकन तो पहलों अपना अखलाक वेख अपने हाथ चुकन तो पहलों अपने अमाल वेख। हाथ चुकना पिया है कि मैं हालात बदल दिया हाथ उठाए कि पाकिस्तान दे हालात ठीक हो जान यतीमां दा माल खाना छड़ दे मैं हालात ठीक कर देंगा लोगां दियां जमीनां ते कब्जे करने छड़ दे मैं हालात ठीक कर देंगा माड़ियां ते गरीबां ते मुलाजमां ते मजदूरां ते जुल्म करने छड़ दे मैं हालात ठीक कर देंगा। हाय मेरे अल्लाह हाथ चुकी बैठा है रब तेरे हाथ नहीं वेखदा बल्कि रब तेरा किरदार वेखदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला सुवारिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। सुनना ध्यान नाल रब दा कुरान नाल नबी पाक दा फरमान। नबी पाक ने फरमाया हाथ चुक चुक के आंदे हो मसीते बह बह के आंदे हो हालात बदल जान ते अपने रवैये दा पता नहीं अपने किरदार दा पता नहीं अपने जुल्मां दा पता नहीं अपने जुर्मां दा पता नहीं। अल्लाह पाक दे नबी कह रहे ने इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला सुवारिकुम रब तुहाडियां सूरतां वेखदा रब तुहाडे फैलाए हुए दामन वेखदा। हाय मेरे अल्लाह अल्लाह पाक तुहाडे उठे हुए हाथ नहीं वेखदा तुहाडे चेहरे नहीं वेखदा ना तुहाडे माल वेखदा है अल्लाह पाक की वेखदे ने वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम रब तुहाडे दिल वेखदा है ते तुहाडे अमाल वेखदा है। अपने आप नू अंदरों ठीक करो अपने रवैये ठीक करो किरदार ठीक करो अमाल ठीक करो। जदों तुसी अपने अमाल ठीक कर लोगे जदों किरदार ठीक कर लोगे फिर की होएगा। अल्लाह पाक दा कुरान हल जज़ा उल एहसान इल्लल एहसान फबे अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक ने फरमाया अपने आप नू ठीक करके वेखो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान जैसा करोगे
جیسا کرو گے تسی ماشاءاللہ سارے ہی تجزیہ نگار ہو، سارے ہی تبصرہ نگار ہو، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کرو گے ویسا پرو گے۔ ہائے میرے اللہ، ہر بندہ کہندا ہے کہ فلاں نے حالات خراب کر دیتے نے، فلاں نے خراب کر دیتے نے۔ ہائے میرے اللہ سن ذرا تے اللہ پاک نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سبحان اللہ نہیں آندے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ بخارے تجزیہ کر دیا جڑے وابستہ نے تحریک انصاف نال وہ سمجھتے ہوں گے خرے نواز شریف دا قصور کٹے گا، نون لیگ دے وابستگان سمجھتے ہوں گے خرے عمران خان دا قصور کٹے گا۔ نہیں، ساڈا اپنا قصور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں پریشان نہ ہو، تجزیہ انشاءاللہ قرآن و حدیث دے مطابق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک نے فرمایا تری تے فساد پھیل گیا ہے، خشکی تے فساد پھیل گیا ہے، قوماں جو فساد پھیل گیا ہے، ملکاں جو فساد پھیل گیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، بد امنی پھیل گئی ہے، عدم برداشت پھیل گئی ہے، دہشت گردی پھیل گئی ہے، قتل و غارت پھیل گئی ہے۔ ہائے میرے اللہ، لوٹ مار پھیل گئی ہے۔ یا اللہ ادا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی آندہ صدر ذمہ دار ہے، کوئی آندہ وزیر اعظم ذمہ دار ہے، کوئی آندہ ساڑی فوج ذمہ دار ہے، کوئی آندہ نون لیگ ذمہ دار ہے، کوئی آندہ عمران خان ذمہ دار ہے۔ یا اللہ ذمہ دار کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ اے عبداللہ انہوں کہہ دے گناہگار تے ذمہ دار کوئی نہیں بلکہ ذمہ دار کی ہے توڑے عمال نے، توڑا شرک ذمہ دار ہے، توڑیاں بدتاں ذمہ دار نے، توڑے جھوٹ ذمہ دار نے، توڑیاں بدکرداریاں ذمہ دار نے، شراباں پینا ذمہ داری ہے۔ ہائے میرے اللہ، توڑیاں بے حیائیاں ذمہ دار نے۔ اللہ پاک نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، توڑیاں بد عمالیاں ذمہ دار نے۔ تسی جو کرو گے وہی بھرو گے، اپنے آپ نو ٹھیک کرو۔ اپنا 5-6-7 فٹ دا وجود ٹھیک نہیں کر سکتے تے گلاں پورے ملک دیاں کر دینے۔ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ میرے نال ہی ہو نا؟ اپنا 5-6-7 فٹ دا وجود اینو تے تسی بدل نہیں سکتے تے پورا پاکستان بدلن نو پھراندے ہو۔ جدوں مسجد وچ اذان ہوندی ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، تو دکان تے بیٹھا ہے، تو گھر وچ بیٹھا ہے، یاراں دوستاں نال بیٹھا ہے، مینوں 10 ملک پاکستان دا کیڑا لیڈر ہے جنہیں تینوں باہوں پھڑیا ہے تے مسیتے نہیں آن دیندا؟ 10 مینوں عمران خان ہی مسیتے آن دیندا؟ جدوں اذان ہوندی ہے نواز شریف نہیں مسیتے آن دیندا، شہباز شریف نہیں مسیتے آن دیندا، کون نہیں مسیتے آن دیندا؟ اپنے آپ نو تیرے کولوں بدلیا نہیں جاندا تے گلاں کردا پھرنا پورے ملک نو بدلن دیاں۔ پہلو اپنے آپ نو بدل۔ کسے تے تجزیے کرنے سوکھے نے، کسے تے تبصرے کرنے سوکھے نے، اپنے آپ نو بدلنا آج دنیا دا مشکل کام ہے۔ دنیا دا مشکل ترین کام اپنے آپ نو بدلنا ہے تے دنیا دا آسان ترین کام دوسرے تے تنقید کرنا ہے۔
جنہاں سی شروع کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ تسی کر دے ہو اے او دی سزا ہے، جو کچھ تسی کر دے ہو میں سارے جرماں دی سزا نہیں دیندہ، اے تے تھوڑے بہتے گناہاں دی سزا ہے تے کئیاں تو میں درگزر کر جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا جننے تواڈے گناہ نے اے سزا او دے مطابق نہیں، تواڈے گناہاں دے مطابق تے سزا بالکل تھوڑی ہے۔ اگر اللہ پاک ساڑھے جرماں دے پاروں ساڑھے گناہاں دی وجہ تو جس قدر ساڑھے گناہ نے اونی سزا دینا شروع کر دوے، میرا خیال ساڑھے جو زندہ ہی کوئی نہ بچے۔ پہلیاں قوماں دی تباہی نہیں ویکھی، اللہ پاک نے فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلیاں بستیاں نہیں جے ویکھیاں، پہلیاں قوماں نہیں ویکھیاں، اپنے تو پہلوں آن والے لوگ نہیں ویکھے، میں انہاں نوں نعمتاں دتیاں، سہولتاں دتیاں، انہاں تے انعام کیتے، انہاں واسطے بغات تے نہراں جاری کر دتیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں نوں بڑی فراوانی عطا کیتی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جدوں انہاں نے بد عمالیاں کیتیاں میں انہاں دیاں بد عمالیاں دی وجہ تو انہاں نوں نیست و نبود کر دیتا۔ ہائے میرے اللہ، اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام سن ذرا تیان نال، رب دے قرآن دیاں بہاراں نے اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا منہم من اغرقنا، اللہ پاک نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلیاں قوماں دے اندر جدوں بد عمالیاں آندیاں، جدوں گناہ تے جرائم آندے، اللہ پاک نے فرمایا میں پھر کی سلوک کردا سی، میں بستیاں دیاں بستیاں مٹا دیندا سی۔ انہاں ول ویکھو کئیاں دے اُتے میں پتھراں دی بارش کر کے تباہ کر دتے، کئیاں نوں چنگاڑ دے نال چیخ نال تباہ کر دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کئیاں نوں میں غرق کر دیتا۔ ہائے میرے اللہ، اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں نوں انہاں دے گناہاں دے پاروں نیست و نبود کر دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں اُتے کوئی ظلم نہیں کیتا، انہاں دی تباہی ہوئی ہے تے اپنے ظلماں دی وجہ تو۔
اگر تسی نیکی کرو گے جواب نیکی ملے گا، اگر ظلم کرو گے تو بدلہ ظلم دا ملے گا۔ نیکی کرو گے نیکی ملے گی، ڈنڈی مارو گے ڈنڈے وجن گے، ڈنڈی مارو گے تو پھر ڈنڈے پہن گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ظلم نہیں کردا بلکہ میں تے کیتیاں دا ہی بدلہ دینا وا تے سارے گناہاں دا بدلہ نہیں دیندا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ پاک نے فرمایا تواڈے کئی گناہاں تو کئیاں جرماں تو میں پردہ پوشی کر لینا۔ یہ جے سارے گناہاں دی سزا نہیں، اس واسطے دا قصوروار کوئی اور نہیں ان حالات دا۔ اگر پاکستان دے ان حالاتاں دا اگر قصوروار اور ذمہ دار ہے تے کون ہے؟ ساڈے گناہ نے، ساڈیاں بد عمالیاں نے، ساڈے جرائم نے۔ اسی اپنے آپ نو بدلن واسطے تیار نہیں، کوئی بندہ بھی۔ میں شروع دے اندر تمہید اندر کیا ہے کہ ان حالات دی وجہ تو پورے پاکستان دے اندر کوئی ایک بندہ وکھاؤ جنہیں اپنے آپ نو بدلیا ہوئے۔ مصائب بھی بڑھ رہے نے، جرائم بھی بڑھ رہے نے، بلکہ جرائم اپنے عروج تے نے۔ اور جڑا بندہ کسی نو دال آندا ہے، فراڈ کردا ہے، دھوکھا کردا ہے، بے ایمانی کردا ہے، نجائز کسی دی جائیداد تے قبضہ کر لیندا ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کے ویچ لیندا ہے، کوئی جعلی نوٹ دکاندار نو دھوکھے نال چلا لیندا ہے، شرمندہ ہوندا ہے، اڈی چوک کے کہندا ہے ویکھیا ہی پھر میری کاریگری۔ شرمسار ہوندا ہے، شرمندہ ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے کہ میں 2 نمبری کیتی ہے، میں فراڈ کیتا ہے، میں دھوکھا کیتا ہے۔ نہیں، اڈیاں چوکے نہ بڑے فخر نہ لدائی ویکھیا ہی میری استادی پھر پایا کم کے نہیں، کسی نے پتہ لگن دیتا ہے؟ آئے پاکستان دی بربادی دا سبب ہر بندہ لوٹ مار دے اندر مگن ہے، ہر بندہ جرائم دے اندر ملوث ہے، کوئی کسے جرم دے اندر، کوئی کسے جرم دے اندر۔ ہائے میرے اللہ، پاکستان دے حالات کنج ٹھیک ہون گے؟ شرابیاں نو کہہ دیو شراب پینی چھڑ دینا، بد کرداراں نو کہہ دیو بدکاری چھڑ دینا، سودی کاروبار کرن والیاں نو کہہ دیو سود چھڑ دینا، بے حیاواں نو کہہ دیو مجرے چھڑ دینا، تے مولویاں نو کہہ دیو حق بیان کرن۔ جتھے جتھے جدا دا لگدا لائی ہوندا ہے۔ کئی بندے حق اس وجہ تو بیان نہیں کرتے کہ مسیحتوں چھٹی نہ ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب سچا واقعہ ہے، انہوں کسے کیا سود دے موضوع دے جوان پڑھا، آندھا مسیحتوں چھٹی کرونی ہوں۔ سارے ہی ملوث نے، میں بھی ملوث ہاں، تسی بھی ملوث ہو، کوئی پاک نہیں۔ اللہ سانو اپنا آپ بدلن دی توفیق عطا کر دے۔ ساڈا اپنا آپ بدلیا گیا تے انشاءاللہ مسئلے حل ہو جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب دا قرآن سنیا نا بھی حالات کیوں خراب ہوئے نے، ہن میں نبی پاک دی تانوں حدیث سناواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نبی نے فرمایا؟ صادق المصدوق نبی نے فرمایا۔ کس نبی نے فرمایا؟ ما یخرج منہ الا الحق، جدی زبان جو کدی حق تو علاوہ کچھ نکلیا نہیں۔ میں قربان جاواں کس نبی پاک دا فرمان تانوں سنا لگا جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او سونا لب اپنے جدوں کھول دا سی، او رحمت موتی رول دا سی۔
हुण उच्ची आखी जे थोड़ी उच्ची हो रख दिओ सोना लब अपने जदों खोलदा सी ओ रहमत मोती रोलदा सी ओदा बोलना रब दा कलाम आया कुल नबियां दा सुल्तान आया मैं कुर्बान जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने फरमाया लोगों खमसुन 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 पांच बुराइयां ऐसियां ने पांच गुनाह ऐसे ने नबी पाक ने फरमाया पांच जुर्म ऐसे ने जिस कौम दे अंदर एक गुनाह एक बुराइयां ते जुर्म आ जान अल्लाह उस कौम नू तबाह कर देंदा है हुण तुहानू दसां किहड़े गुनाह ने तुहानू दसां किहड़े गुनाह ने एक एक गुनाह दे पारों किहड़ियां आफतां ते मुसीबतां हुंदियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले नंबर ते लम तज़हरिल फाहिशतु कत्तो फी कौमिन हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फजा फीहि मुत्ताऊन वल औजाउल्लती फी असलाफिहिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों किसी कौम दे अंदर बद किरदारी आम हो जाए बदकारी आम हो जाए फाशी आम हो जाए बेहयाई आम हो जाए सोने किन्नी को आम हो जाए उहदे आम होने की कोई हद भी हैगी है नबी पाक ने फरमाया बेहयाई बद किरदारी अलाल ऐलान हो जाए सरे आम हो जाए है कि नहीं तुसी कहोगे आफत जी सरे आम तो नहीं ना हुई है जी सरे आम तो नहीं हुई दसा सरे आम हुई है कि नहीं सरे आम हुई है रात दा 1 वजा होवे 2 वजे होण ये केड़ा टाइम है रात दे 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे ये केड़ा टाइम है ताता जावा जुनूबुहुम अनिल मजाजे यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून रात दा 1 वजा होवे 2 बजे होण 2:30-3 दा टाइम होवे ये केड़ा टाइम है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा मैं कुर्बान जावा ये केड़ा टाइम है रब नू मनाउण दा टाइम है ये केड़ा टाइम है अल्लाह नू राजी करन दा टाइम है ये केड़ा टाइम है ये तहज्जुद दा टाइम है ये केड़ा टाइम है अल्लाह कोलों कुछ हासिल करन दा टाइम है हाय मेरे अल्लाह ये बरकत वाला टाइम है कि नहीं लेकिन हुण साडे मुल्क दे अंदर साडे मुआशरे दे अंदर रात दा 1 वजा होवे 2 बजे होण इंटरनेट चल रहा है सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं चल रहा होंदा उस टाइम के नहीं इल्ला माशाअल्लाह कोई घर होएगा जरा बचिया होवे कोई घर होएगा नहीं तो बड़े बड़े नमाजियां दे बड़े बड़े हाजियां दे तहज्जुद गुजारां दे घरां दे अंदर कमरियां दे अंदर बेडरूमां ते उस वक्त मोबाइल चल रहे होंदे ने की चल रहा होंदा है कुरान हिफज करन दे होंदे ने दीन दे मसाइल सिखन दे होंदे ने की कर रहे होंदे ने तुसी आपे तजजिया करो सारा मेरे कोलों करवाउणा जे साढ़े नौजवान रात 1 बजे 2 बजे मोबाइल चल रहा है इंटरनेट चल रहा है की चल रहा है मोबाइल दे उत्ते
हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने फरमाया लम तज़हरिल फाहिशतु कत्तो फी कौमिन हत्ता युलनु बिहा इल्ला फजा फीहि मुत्ताउन वल औजाउल्लती लम तकुन फी असलाफिहिमुल्लज़ीना मज़ौ। नबी पाक ने फरमाया जदों बेहयाई आम हो जाए, ये तो मैं घरां दी गल कीती है, कमरियां दी गल कीती है, बैडरूमां दी गल कीती है, इस तो गल थोड़ी जी होर अगे करदे हां। गुस्सा तो नहीं कर रहे मेरी गल दा, अज गल्लां च सख्त ने, इस तो अगे होर गल करदे हां। अल्लाह दे घर विच बैठे हो नौजवानों, अपनियां जेबां च हत्थ पा के मोबाइल कड्डो। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, लख लख, 1.5 लाख, 2-2 लाख वाले मोबाइल, इन्हां मोबाइलां उत्ते की चलदा है? मस्जिद च बैठे हो, कोई बंदा बेधड़क हो के बगैर लाक लाउन तो अपना मोबाइल चेक करवा सकता है? वन सवन्ने पासवर्ड लाए ने, वो चाचा अल्लाह रखिया होंदा ही कुछ नहीं। 3310 बजे ये मैमरी कार्ड नहीं आता है, इस बार चाचा अल्लाह रखिया फोन सुनने वास्ते मेरा तेन बाहर जाना पैंदा भी सिग्नल, ये तो सिग्नल बड़े औखे होंदे ने, होर की होना है। ये पासवर्ड लगे ने, वन सवन्ने पिन कोड लाए ने वखरे वखरे, कादे वास्ते? अगे दे सी टीवी आएगा, केबल लगेगी, फिर बेहयाई चलेगी। हुण ते घर 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 नहीं बल्कि हर एक दी जेब दे अंदर ये जड़े जेबां च मोबाइल रखे ने, इन्हां उत्ते बेहयाई वालियां फिल्मां चलदियां ने, बेहयाई वाले गाने चलदे ने, बेहयाई वालियां तस्वीरां आउंदियां ने। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने फरमाया जदों बेहयाई आम हो जाए, बेहयाई हर घर विच अपड़ गई है, बेहयाई हर एक दी जेब तक पहुंच गई है, और किवें आम होएगी? हर एक दी ते रसाई हो गई है। पहलों पता की हुंदा सी, हाजी सुलेमान साहब 8 दिनों बाद ना सैनमे लगनी फिल्म, ते नौजवानों ने ना, पाप रशीद तू भी ये दौर वेखिया है, नौजवानों ने सलाह करनी भी अज ना सैनमे फिल्म वेखन जाना। क्यों चाचा अल्लाह रखिया? उन्हें शाम को टाइम ना काम शाम निबेड़ के ना ते नीवें नीवें होकर निकल जाना, ते जदों कोई 9-10 बजने ना तो बाबियां नूं पता लग जाना कि अज फलाना मुंडा भी घर नहीं तो फलाना भी घर नहीं, तो डंडे लैके बाबियां बैठे होना। जदों आना ना अद्धी रात होना, घर बूहा खड़काउणा, ते गली विच दौड़ां लगियां होणियां, हुंदा सी कि नहीं? ते हुण कंबल लैके रजाई लैके कमरे च वड़ के दरवाजा बंद करके पता नहीं की कुछ वेखी जाते हैं। तू बाहर धजदा पढ़ी जा, वो अंदर बेहयाई वेखी आउंदे ने। हुण कौन सैन में जाएगा? तेनों पता लगेगा भी अद्धी रात मुड़ के आया है। 50-50 हज़ार दे, 70-70 हज़ार दे, 80-80 हज़ार दे, लख लख दे मोबाइल खुद खरीद के दिते ने। सिमा वन सवन्नियां, पैकेज वन सवन्ने, हो रहे ने सरेआम किंज होना है। नबी पाक ने फरमाया जिथे बेहयाई आम हो जाए, जिस कौम के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर बेहयाई आम हो जाए, उथे फिर मैं केड़ा अजाब नाजल करना। नबी पाक ने फरमाया उथे रब दा केड़ा अजाब आउंदा है, इल्ला फजा फीहि मुत्ताउन वल औजाउल्लती लम तकुन फी असलाफिहिमुल्लज़ीना मज़ौ। नबी पाक ने फरमाया उस कौम दे उत्ते अल्लाह बीमारियां मुसल्लत कर देंदा है, इहो जियां बीमारियां कि पिछलियां ने कदी उन्हां बीमारियां दा नां नहीं सुनिया। कैंसर, शुगर, बीपी, हेपाटाइटिस, कोरोना। आज तो 10 साल पहले ना सुना सी कोरोना की है।
अज तो 25-30 साल पहलों सुनिया सी शुगर की है, अज तो 50-60 साल पहलों पता सी कैंसर की है। नबी पाक ने फरमाया फिर इहो जियां बीमारियां अल्लाह मुसल्लत कर देंदा है कि जिन्हां बीमारियां दे तुहाडे वड्डियां वडेरियां ने कदी नाम ही नहीं सी सुने। हाय मेरे अल्लाह, फिर डॉक्टरां कोल लैणा लगियां ने, आंदे ने डॉक्टर साहब पैसे जिन्ने मर्जी ले लियो, कोई ऐसा नुस्खा लिख दियो कि शिफा मिल जाए। इंजी है ना, फलां डॉक्टर नहीं उदों वड्डा डॉक्टर आ गया है, वो फलाना उस तो वड्डा डॉक्टर है, फलाना उस तो महंगा डॉक्टर है, फलाना बड़ा सर्जन है, फलां बड़ा स्पैशलिस्ट है। जानते ने कि नहीं, पैसे भी देंदे ने ते मिन्नतां भी करदे ने, कहंदे ने डॉक्टर जी इहो जिहा नुस्खा तजवीज़ कर दिओ, मेरियां बीमारियां खत्म हो जान, मैनूं शिफावां मिल जान। आ सुन ध्यान नाल, मैं तजजिया कर दियां, तेनों मुफ्त विच नुस्खा देना वा, तेनों फ्री नुस्खा देना तेरियां बीमारियां दे हल दा। हाय मेरे अल्लाह, बीमारियां दा हल, फ्री दा नुस्खा, पर फ्री दी शै हजम नहीं हुंदी। मुसीबत ये वे, असीं तुहानूं कई दफा कहा है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं उम्मत ते बोझ ना समझदा ते मैं अपनी उम्मत नूं कहंदा हर नमाज तो पहलों वजू करन लगिया नाल मिसवाक करया करो। हदीस सुनी है ना कई दफा, पर असीं फ्री सुनाउने हैं। मैं बल्कि मिसवाक दे बारे एक पूरा जुमा पढ़ाया इस जगह ते, मिसवाक दी अहमियत दे बारे, मिसवाक दे अहकाम दे बारे पूरा जुमा पढ़ाया है, लेकिन तुसीं गौर नहीं करते। साडे शेखूपुरे सब्जी मंडी दे अंदर एक आड़ती है साडी आबद विरक, तो सुनिया होगा आबद विरक, हाँ मैं नाम ही दस देना, चाचा अल्लाह रखा ना, दरअसल शेखूपुरे आया है, तेरा सब्जी मंडी नाल तल्लक है। आबद विरक ओदी ना नज़र का मसला बन गया, नज़र कमज़ोर हो गई, लाहौर बड़ा अखां दा स्पैशलिस्ट सर्जन डॉक्टर ओदा टाइम लैके ओदे कोल गया, डॉक्टर ने 2000 रुपया फीस लई, फिर डॉक्टर नाल मुलाकात हुई, उन्हें कहा डॉक्टर साहब नज़र कमज़ोर हो रही है तो यदा कोई हल, मैं ऐनक नहीं लवाना चाहता, अजे भी मौजूद है, वो बंदा अजे जिंदा है मौजूद है। कह लगा मैं डॉक्टर साहब ने पर्ची से लिख के दिता हर रोज़ कम अज कम 5 वारी ते ज़्यादा तो ज़्यादा 10 वारी मिसवाक करया कर, तेरी नज़र ठीक हो जाएगी। उन्होंने जिदों वेखो ने मिसवाक फड़ी होती, जिदों वेखो मिसवाक फड़ी होती। कहता डॉक्टर ने कहा कम अज कम 5 वारी, ते नमाज़ां रोज़ कितनियां ने, लो हर वजू ना करो तो पूरा हो गया। उन्होंने कहा कम अज कम 5 वारी ते ज़्यादा तो ज़्यादा 10 वारी मिसवाक करया कर, तेरी नज़र दुरुस्त हो जाएगी। हुण हर वाले मिसवाक फड़ी है, हुण 2000 रुपया जो लगा है, असीं फ्री दसने ते अमल नहीं करते। दस दियां नुस्खा, दस दियां नुस्खा, अमल करोगे। नबी पाक ने फरमाया बीमारियां आ जांदियां ने, जिते फाशी आ जाए उते बीमारियां आ जांदियां ने, ते जे तुसी इन्हां बीमारियां तो निजात चाहते हो ते की करना है, डॉक्टरां दियां मिन्नतां छड़ दिओ, रब दियां मिन्नतां शुरू कर दिओ, उथों शफावां भी मिलणगियां, रहमतां भी मिलणगियां। अल्लाह पाक जन्नत दे के हूरां ताडे नाल टोर देगा, उथों सब कुछ लभेगा। अल्लाह दे दर ते आओ, अद्धी रात उठो, माफियां मंगो। इंसान खता का पुतला है, इंसान खता का पुतला है, हक से भी भटक जाता है, जब दिल को ठोकर लगती है मौला के दर पे आता है। अल्लाह दे सामने डिग पवो ते आखो असी आखिर तेरे बंदे हाँ, खा चंगे हाँ, खा मंदे हाँ, साड़ी दिली मुराद अता कर दे, साड़ी माफ हर एक खता कर दे। तू आखिया सी खैर को ना मंगियो ते मेरे को मंगदे ना संगियो, असी होर किसे दर ते जान
ٹھکانا نہیں، تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں۔ اس واسطے آج حل اللہ دے در تے آ جاؤ، جدوں اللہ دے در تے آ جاؤ گے، الا من تابا وآمنا، الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کنے گناہ ہوئے نے اور یہ ایک ہی دسیا ہے، تو جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے ٹائم ہو گیا ہے۔ گرمی دا موسم ہے، تسی اندر پکھیاں تھلے بیٹھے ہو، باہر جڑے احباب سڑک تے بیٹھے نے نا تمبوਆਂ تھلے، میرے انہوں دا احساس ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرانگے کہ گرمیاں دے جمعے نا بر وقت، بلکہ وقت تو 5 منٹ پہلوں ختم کر دیا کریے۔ اللہ پاک سب دا ہونا قبول فرمائے۔ جو بیان کیتا ہے اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنا آپ بدلن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو اپنا آپ بدلن دی توفیق عطا کر دے۔ اللہ اسی اپنا آپ بدل لئیے، اللہ تو ساڑے ملک دے حالات بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آندار نو دھوکھے نال چلا لیندا ہے، شرمندہ ہوندا ہے، اڈی چوکے کہندا ہے ویکھیا ہی پھر میری کاریگری۔ شرمسار ہوندا ہے، شرمندہ ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے کہ میں 2 نمبری کیتی ہے، میں فراڈ کیتا ہے، میں دھوکھا کیتا ہے۔ نہیں، اڈیاں چوکے نہ بڑے فخر نال آندا ہے ویکھیا ہی میری استادی، پھر پایا کم کے نہیں، کدھر پتہ لگن دیتا ہے۔ آئے پاکستان دی بربادی دا سبب ہر بندہ لوٹ مار دے اندر مگن ہے، ہر بندہ جرائم دے اندر ملوث ہے، کوئی کسے جرم دے اندر، کوئی کسے جرم دے اندر۔ ہائے میرے اللہ، پاکستان دے حالات کنج ٹھیک ہون گے؟ شرابیاں نو کہہ دیو شراب پینی چھڑ دینا، بد کرداراں نو کہہ دیو بدکاری چھڑ دینا، سودی کاروبار کرن والیاں نو کہہ دیو سود چھڑ دینا، بے حیاواں نو کہہ دیو مجرے چھڑ دینا، تے مولویاں نو کہہ دیو حق بیان کرن۔ جتھے جتھے جدا دا لگدا لائی ہوندا ہے۔ کئی بندے حق اس وجہ تو بیان نہیں کرتے کہ مسیحتوں چھٹی نہ ہو جائے۔ ایک مولوی صاحب